Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang analisis PICO kasus 6. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hana Marsila Salsabila, NIM saya 206319186, Prodi S1 Keperawatan 7C. Langkah 1. Sebagai bagian penilaian klinis, lansia Anda melakukan pemeriksaan pendengaran. Saat diskusi di ruang istirahat, beberapa orang secara spontan bertanya, mengapa beberapa dokter menggunakan pemeriksaan Garbutala, namun Anda berpendapat whisper voice test sederhana yang sangat akurat. Jenis pertanyaan klinis, diagnosis, PICO, problem, para lansia, intervention, Garbutala, komparator, whisper voice test, outcome, gangguan pendengaran. Rumusan pertanyaan klinis. Apakah pemeriksaan gangguan pendengaran pada lansia menggunakan whisper voice test lebih akurat dibandingkan pemeriksaan Garbutala? Langkah 2, pertanyaan klinis. Apakah pemeriksaan gangguan pendengaran pada lansia menggunakan whisper voice test lebih akurat dibandingkan pemeriksaan Garbutala? Populasi, istilah pertanyaan lansia, sinonim jompo, English elderly. Intervensi, istilah pertanyaan Garbutala, sinonim Garbutala, English turning fork. Komparator, istilah pertanyaan whisper voice test, sinonim whisper voice test, English whisper voice test. Outcomes, istilah pertanyaan pemeriksaan gangguan pendengaran, sinonim tunarungu, English hearing impairment. Elderly and turning fork, elderly and whisper voice test, elderly and hearing impairment, turning fork and hearing impairment, whisper voice test and hearing impairment, whisper voice test and turning fork. Dan kata kuncinya menjadi elderly and turning fork, or elderly and whisper voice test, or elderly and hearing impairment, or turning fork and hearing impairment, or whisper voice test and hearing impairment, or whisper voice test and turning fork. Langkah 3 EBN. Langkah 1, PICO dalam kasus, populasi para lansia, intervensi Garbutala, komparator whisper voice test, outcome gangguan pendengaran. PICO dalam artikel, populasi para lansia, intervensi Garbutala, komparator whisper voice test atau audiometri Weber, outcome gangguan pendengaran. PICO artikel banyak kesamaan dengan PICO yang kita buat. Langkah 2, hasil pencarian PubMed, judul jurnal, Comparing the Diagnostic Accuracy of Audiometric Weber Test and Turning Fork Weber Test in Patients with Conductive Hearing Loss. Penulis, Siti Nazira Abdullah, Moh Nurmani Zakaria, Rosdan Salim MMED, Moh Khairi MD Daus, Nik Adilah Nik Otman, MMED. Penerbit, published by Wiley Periodicals LLC on behalf of the Triological Society. 17 Januari 2022, DOI 101002, LIO 2747. Kesimpulan, berdasarkan judul artikel Original Research. Langkah 3, judul jurnal Comparing the Diagnostic Accuracy of Audiometric Weber Test and Turning Fork Weber Test in Patients with Conductive Hearing Loss. Penulis, Siti Nazira Abdullah, Moh Nurmani Zakaria, Rosdan Salim MMED, Moh Khairi MD Daud MMED, Nik Adilah Nik Otman MMED. Kesimpulan pengarang, pada bagian conclusion ditemukan jawaban both AW and TFW tests are reasonably accurate in assessing patients with CHL. It is recommended for audiologists to perform the simple AW test to verify incomplete or questionable audiogram that are commonly encountered in clinical practice. Kesimpulan penulis, berdasarkan jurnal, tes menggunakan
Carputala dan whisper voice text sama-sama efektif dalam pemeriksaan gangguan pendengaran. Sekian, terima kasih. Bila ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.